Hello, Pikansa is HornbillTV la NAGAMESE Express. Nagaland HIV la trend do itya stabilize hoigina ase 2020 de 1.39% thaka do itya 1.37% te ase koina Nagaland state AIDS control society la officials khan baji koima press conference ekta de janais kintu itya bi Nagaland do country de HIV cases sobse beshi thaka second place te ase itu press conference te NSACS noile NSACS la project director Dr. Ahu Sekoze bra jankari khan dise aya kali NBCC convention center bra intensified IEC campaign 2025 launch kurubule ase kundu national AIDS control organization aro ministry of health and family welfare laga niche des itu campaign do 520 bosti 376 schools aro 110 college te jaigna flash mobs folk performance aro 5200 door to door awareness campaign kurubule aim ase campaigns every year. The department is doing so. So what would be the reason for that? Would you like to answer, sir? Yeah, I think in our state, we were just working on the data also. Unfortunately, we are seeing a steady decline, but we are still the second highest in the country. That's very worrisome. And another is that we also see the route of transmission. 85% is through the unprotected sexual route. So the infection is happening through unprotected sexual route, 85% of infections among those who are positive. And then about 8% are from infected needle syringe, that is amongst injecting drug users through that route. And then another 5% through an infected parent to child, parents who are not on treatment. If parents are on treatment, then infection to the child is also protected. So that is, those are some of our concerns which needs a collective response because it's not only to the targeted, we cannot say it's a targeted or a marginalized population that's getting an infection, no, because the epidemic is very generalized. At the same time, the sexual route of transmission, unprotected sexual route of transmission is very high. So that's where we all need to come together and make sure that everyone understands the route of transmission and get themselves tested as well. When we see the as per SDG schools, one of the top indicator is to have no new infections by 2030. As per NACO's data, Nagaland has achieved 37% decrease in new HIV infections since 2010. So somehow the prevalence rate may be, very maybe static or may not be, dropping down so much. But one of our main concerns is also to stop new HIV infections. For those who are living with HIV, treatment, promotion of treatment and services that are provided by the government through our hospitals are promoted, but one of the main objectives is also to reduce new HIV infections. We have achieved around 37% decrease in new infections since 2010. So, that is also one thing that we are looking at, so that the reduction is not just 37%, but by 2030 or by after 5 years, at least the reduction of new infections come down drastically. That is something that we're looking at. And that is why we are intensifying a lot of our campaigns targeted towards the youth. How many ART centers are currently present in the state, and are there enough to cater to the patients suffering from We have 13 centers in all the districts except the new districts. And what was the other question? Is there enough to suffice the patients? For now, district-wise, it is enough for now. We have not increased, we have not asked for increasing the number yet. and based on the need of the, for example, the PLHIV population of a certain district, when there is a need to enhance the services, we have something called the LAC, Link ART Center.
through which we facilitate the treatment, the ART. So these are like, we don't open new centers, but the existing health centers like CHC or a hospital or even PHC can cater to dispensing medicines, treatment to the patients. So we're not opening new centers, but we're linking to the existing services. And another thing which I would like to apprise you of is on the lines of what our JDIEC had mentioned. Based on the SDG goals, and under the aegis of NACO, National AIDS Control Organization, the Nagaland NZACS is also working towards achievement of the 395s. The 395s are, the first 95 has to do with all HIV infected people in the society are to know their status. To know their status as in whether they are HIV positive or negative. So that first 95 target, that first 95 population of people knowing their status are to be brought under ART treatment, antiretroviral therapy. So at least 95% of that population are to be brought under treatment. And the third 95 goal is, having brought this 95 under treatment, the goal is for them to achieve the viral suppressed status, where the virus is no longer visible in their blood during investigation. So there is something called U equals to U. So when the virus is no longer detectable in your blood, meaning you will no longer transmit the virus to your sexual partner or your injecting needle sharing partner, and so on and so forth. So the 395s is what we are working on. Just want to know that through this Nagaland State Death Control Society, which are coming up with an intensive campaign, breaking awareness and everything. However, do you find the population, are they coming forward to know the status, has part to your breaking awareness campaign, especially in the village areas? Yes, they are. If you just compare, not with data, but if you see the kind of campaigns that we've been carrying since the past 10 years, even say, for example, Hornbill Festival. 10 years ago, we used to really try to motivate people to come for testing in Hornbill Festival area. Last year, we've seen that, without us motivating also, visitors who are walking into Hornbill Festival itself are pulling each other to come forward for testing. So that also shows that somehow the stigma and discrimination is also reducing up to a certain extent. In the villages also, our mobile vans, we have 12 mobile vans in 12 districts. They carry out outreach activities the whole year round because they've already planned the route from the first month onwards. So the kind of testing that is coming forward through these vans, because these vans and bikes also are meant to reach hard to reach areas where people cannot come to the hospitals. So the service is taken to the doorstep. So the kind of testing, people coming forward for testing is also increasing. Last year and two years back, we've had folk performances in 6 priority districts through one agency. They were called, I've forgotten the name, not Dreams Unlimited, but Busy Entertainment, yeah. So the aim was to sort of engage people through folk performance, through skit plays on HIV, and then side by side give counseling and testing services also. So a huge number have turned out in the 6 districts.
79th Independence Day la naam de district alak alak jaga de mass social work thakya jani pais ito nishna jo kali August 9 debi kunba jaga khan ke te social work thakise sarkari office khan loigna private institute aro nijor ghor colony khan safa korise tizete DC office pra loigna social work thakise mejifema aro chen block debi phujur 6 baji pra shuru korina office dukan aro nijor area khan safa korise ito nishna alak districts khan prabi Independence Day August 15 na punja agide social work thakibole janai ginas tate ADC futsero pra 14 te Phek under de thake bosti aro town area sob te social work thakibo aro Woka Commissioner office prabi August 13 de hobo koikina janais National celebration thakya homoy foster community coordination aro cleanliness ensure koribole aim korigina etu social work to jaga sob te thakes Dimapur Nokpu senso telungjam khan Nokpu kakechir telungjam logode miligina mokchung laga Nokpu aro saringim bosti manukan karni free medical camp ayojan kuriya dikhi paise the free medical camp to Nagaland Medical Dealers Association Dimapur khan bra sponsor kurise aro itu kadam utha maksad to tate medical facilities limited aro thik na thaka karne senior citizens aro chutu bacha khan laga health opor jankari lubole karne kadam uthaise जानकारी पा हिसाब बोस्ती दुईटा ब्रा 350 मानु निशना आइगिना चेकअप कुरिया ऊपर मेडिकल कंसल्टेशन आरो गाइडेंस पाइगिना थाकिस मेडिकल कैंप कन्वीनर इमतिनी के नेम चेनब्रा इतु कैंप ऊपर कंट्रीब्यूट कुरिया सब के खुशी जना ऊपर दुईटा बोस्तीला विलेज काउंसिल खान भी इतु कदम उठा करने बेसी खुशी जनाइस Central Nagaland Tribes Council, CNTC Central Nagaland Women's Association और Central Nagaland Students Association kan miligina Newland aro Assam border Agnaka area de ite eviction drive korea aro inner line permit khan opor जांच kurubole jaise koigina jani pais CNTC General Secretary Himatu K Yepthobra tate thakamanu khan logode kotha kurise aro jankari khan pa opor Nagaland ge hohai kina rakibole karne short aro long term measures khan Nagaland sarkar ge propose kurubo koigina jani pais short term steps te bosti border guards IR camps aro entry point te check post khan set up kurigina bosti council khan ge illegal immigrants sabole opor authority dibo aro long term de 1972 forest area agreement Assam logode sign kurigina thaka te khara kurigina border areas te patrolling kurubole nimite rasta banabole proposal bana janais Sant Nirankari Charitable Foundation ra Spirit of Humanity and Service te khara kurigina blood donation camp ekta ayojan kuriya jani pas itu camp to former minister Doshe Waisema ra inaugurate kurise aro jankari pa hisab te 35 units blood collect kurise itu camp de Dr. Rongsen ra aro tailaga team ra clinical services khan bi dise koigina jani pas foundation members ra khun donate kuriya to ekta beshi honorable काम आसे आरो इतो काटा मुथा प्रा कुनबा मानु लगा जान भी बचाइगिना राखिबोले पारे इतो कैंप आयोजन कुरिया दो SNCF खान कम्युनिटी वेलफेयर वॉलंटरी सर्विसेज एनकरेज आरो पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव सपोर्ट कुरबले ओपोर कमिटमेंट राखिगिना कुरिया लगास फेक डिस्ट्रिक्ट ते असम राइफल खान ब्रा हेल्थ केयर और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन मजबूत कुरबले आउटरीच एकता आयोजन कुरसे असम राइफल ब्रा फेकला लोजाफु बोस्ती दे चाकसांग वुमेन वेलफेयर सोसाइटी लो मिलिगिना मेडिकल कैंप राखिसे आरो इतो कैंप ते कंसल्टेशन और बेसिक कमोडिटीज दिसे असम राइफल्स प्रा हेल्थ ओपर ही नहोइकिना मल्टी एजेंसी सिक्योरिटी ओपर मीटिंग भी लुइसे कोइकिना जानि पास इतो मीटिंग दे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स और दूसरा सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स खान भी हिस्सा लुइसे मीटिंग दे एक्सटॉर्शन कॉन्ट्राबैंड स्मगलिंग और इलीगल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट खान ओपर कोथा कुरिसे Assam Kachar District Police pra Operation Ekta Korea Humoy drug trafficking kuri thaka duri se koigna jani paise police pra kwa hisab te drug duria gari do Tripura pra ahi thakas gari de 362 kilogram cannabis paise aru it market value de 2.4 crore nishna ase cannabis duria thaka manu laga naam do Pradeep Kar ase aru tai ge police laga custody de loi jaise koigna jani paise SSP Kachar Numal Mahata bra it mamla upor pura jankari kuri se koigna janais
চাওক আপোনালোকে জানে যে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী বা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যি অভিযান আছে অব্যাহত আছে আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম ৰাজ্যখনৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ তেওঁৰ যি পৰিকল্পনা তাক অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু আজি এটা বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেতি আজি পুৱাৰ পৰা এটা আমাৰ অভিযান চলি আছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি আজি আবেলি সময়ত আমি এখন গাড়ী চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা এখন গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হ'ল AS11 CD 6925 এই গাড়ীখন আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰচেপ্ট কৰি তেওঁৰ থকা যেজন ব্যক্তি তেওঁ যিজন আৰোহী আছিলে আৰু তেওঁ নিজে ড্ৰাইভাৰ তেওঁ তেখেতৰ নাম হ'ল প্ৰদীপ কৌৰ তেওঁ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰে এজন ব্যক্তি তেখেতক যেতিয়া সোধপোছ কৰা গ'ল গোটা আৰু গাড়ীখনত যেতিয়া খানতালাচী চলোৱা গ'ল বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী মানে গাঞ্জা আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াত মানে 61টা পেকেটছ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেট আছে আৰু এই পেকেটখিনি যেতিয়া আমি ওজন কৰোঁ তাৰ পৰিমাণ 362 কেজি ওজন হৈছে মানে 362 কেজি কেনাবিছ আমি ৰিকভাৰ কৰিলোঁ আৰু তাৰ লগতে যেতিয়া আমি স্থলীতে আমাৰ ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে তাক আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত সম্পূৰ্ণ পজিটিভ ৰিপ্লাই পোৱাৰ পাছত আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ উপস্থিতিত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি জব্দ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে যিখন গাড়ী বাহন তেওঁলোকে এই অবৈধ সৰবৰাহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই বাহনখনো আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যি অনুসন্ধান আছে এই তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছোঁ এতিয়া আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই গাড়ীখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহিছে আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহি আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি আন এক ঠাইলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ মহানগৰলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে আমি বৰ্তমানো মানুহজনক সোধপোছ কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিছে চলিতে আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ কালত গোটেই বস্তু যিখিনি পোহৰলৈ আহিছে তাক অধিক ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ আৰু যিখিনি সামগ্ৰী আমি ইয়াতে জব্দ কৰিলোঁ সেই গোটেই সামগ্ৰীখিনি আজিৰ সময়ত চোৰাং বজাৰত তাৰ মূল্য প্ৰায় 2,50,00,000 হ'ব বা তাতকৈ অধিক হ'ব গতিকে আমি তদন্ত অধিক চলাই গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে এই যি সৰবৰাহ কৰি আছে সৰবৰাহকাৰীৰ লগত জড়িত যিকেইজন ব্যক্তি আছে তেওঁলোককো শীঘ্ৰতে যাতে আমি কৰায়ত্ব কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ আৰু জিলাখনত যেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ অবৈধ সৰবৰাহ চলি থাকিব নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে সদায় আমি তৎপৰ হৈ থাকিম থেংক ইউ सोनामुरा सब डिवीजन ला रामपाड़ा प्रा ADC बस्ती दे पुलिस प्रा एकता माइकी निचोड़ लगा 5 महीना बच्चा माइकी के मुराई दिया कारणे गिरफ्तार कुरिया जनी पैसा आमा लगा नाम दो सुचित्रा बाला देव वर्मा से और ताई दो फादर इन लॉ कजन निर्मल देव वर्मा लो दे रिश्ता थकी ना पा लगा बच्चा हुबो पारे कोई ना जनाइस कांधान ब्रा पा हिसाब ते सुचित्रा बाला हस्बैंड अमित कुमार देव वर्मा ब्रा बच्चा के एक्सेप्ट करिसे ओइली भी घोर भितर दे टेंशन खान थकिसे और सुचित्रा बाला ऊपर बेसि कथा खान कोई थकिसे कोई ना जनाइसे ये मामला ऊपर सुचित्रा बाला ब्रा बच्चा के पिलो ब्रा दबाई किना मुराई दिसे पारे कोई ना पुलिस प्रा भावना करि आछे बच्चा ऊपर पोस्टमर्टम मानडे दे থাকিবো कोई ना पुलिस प्रा কৈছে अथॉरिटीज कांदो কোৱা হিসাবতে সুচিত্রা বালা ব্রা এটো কাম করে কনফেস করি কিনাস ওই তো মার্ডার করছে আর কি কে মারছে কে মায়ের মেয়ের মা কি কারণে মারছে বলে আপনার রে কারণটা রে আমি এত ইয়ে করতে না স্বামীর নাম কি ছিল স্বামীর নাম হলো অমিত কুমার দেববর্মা আর যে মারছে হ্যার নাম কি সুচিত্রা দেববর্মা কার সাথে অবৈধ সম্পর্ক নীলমণির সাথে মানে ওনার কি হয় মহিলার কি হয় তার বোমা হয় আর কি শ্বশুর হ্যাঁ হ্যাঁ তো ওইখানে ওই মায়ের মা ওই শিশু কন্যায় মারছে আর কি কেমনে মারছে ওই বালি চাপা দিয়ে মারছে কিলে মারছে কিলে মারছে রে এটা কইতাম তারাটাও হয়ে লেছে অলরেডি ওই তারা অবৈধ সম্পর্ক জড়িত আছে এই অবস্থাতে কালো অবৈধ সম্পর্ক তার ইয়া কাকার সাথে বলে কাকার সাথে কাকার নাম কি নীলমণি দেববর্মা কত বছর ধরে অবৈধ সম্পর্ক এক 1.5 বছর হইবে
1-1.5 বছর। বাচ্চার বয়স কত হইব? বাচ্চার বয়স 5 মাস। 5 মাস। নাম কি? রিমি দেববর্মা। রিমি দেববর্মা। মরছে এ আমার নাতিনি, বয়স কত? বয়স 5 মাস হইব। মারা গেছে কোন সময়? মারা গেছে 5টার সময় বলে মারছে। আমার বউ কয়, পুতির বউ। কে মারছে? বর পুতির বউ। বর পুতের বউ মারা লাইছে? পুতের বউ মারছে না পুতে মারছে? না পুতি না, ওই পুতির বউ মারছে। কি কারণে মারছে? কথা হইলে এটা লজ্জা ব্যাপার। হ্যাঁ আমার কাকা তো ভাই লোকের লাইন বলে থাকে, এদের এই টেনশন লইয়া তার বিষ রাখতো না, এই শুনলাম আর কি, এমনি ভাবে মারছে। ও মানে অন্য পরকীয়া সম্পর্ক মনে করে মারছে না? ওই মানুষে বলে কয় এটা তোমার না, তোমার বিষ না, অন্য তার তো কাকার বিষ এরকম কয়। তো কনে কি ছেলের বই মারছে? কি নাম ছেলের বইয়ের? সুচিত্রা বেলা। আপনার ছেলের নাম? আমার ছেলের নাম অমিত কুমার। কোন জায়গা বাড়ি? রামপুদের বাড়ি। থানা কোন জায়গা? কোন থানা? সোনামুড়া থানা। থানা আমরা। তা আপনি কোন সময় আনছেন এখানে? এখানে আনছে আমরা 1:30 এরকম বাজবো। বাজবো। মানে পোস্টমর্টম করাইছেন এখন? না। কি কয় ডাক্তার নাই? ডাক্তার বলে নাই, কালকে বলে করাইব। এখন মর্গে রাইখা দিছে? যে মায়াটা মারা গেছে মেয়েটার নাম কি? রিলমি বলে, রিলমি নাম রাখছে তারা। রিমি বলে। রিমি? তখন হেরা কো মা বাপ কো মেয়ের যেটা মারা গেছে? আমরা ছেলের বউ কো ছেলে কই? মারা গেছে তার মা, থানার নিয়ে দিছে। আমরা নিয়ে দিছে? আর বাবা? তার বাবা তো বাইক। तो इतना से तेला बुलेटिन करने और अलग अलग खबर करने साथ एक भी ऑन बिल टीवी गुड बाय।